أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. Bringing Islamic knowledge Jami Zimmadar Hazrat Ulama Ikram Groner Butere Bare Begunare Honorar by Shabir Hamad Tarfati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Allah Pakar Bahanda Shukur Oshimana Koti Koti Tarif. Allah Subhanahu wa Ta'ala Fazal Karam Mas Zindala Faner Butere Dufite Ki Hindala Allah Pakar Niyamotor Butere Allah Pakar Dufare Ki Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tamam Musulmanare Allah Pakar Niyamotore Ganimat Buziore Akhire Saas Fajanto Allah Pakar Hukum Ahakam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tarika Matavik Zindi Guriza Fari Billahi Tawfiq and Etormak. Amin Ya Rabbal Alamin. Mar Hazratol Azia Onarare Kushuain Dini Part Kushu Duniyabi Part Video Ware Furasta Sayun Lekin Faida Te Halino Yun Video Ibana Sadiole Bishiguri Loss Yunara Besha Bishi Chisati Meheru Mozing Ar video Ibare Buziva Jiduli Buzaran Mara Ashidoli So even Lageduli Allah Vaste Arugwa Rohingya Bayer Hase Share Goriun Arugwa Rohingya Boiner Hase Mar Hase Zior Hase Share Goriun Mar Hazrato Allah Gorak I Gunagarore Soigan Akhalason Nioto Hobilai Onara Nekarakolore Soigan Akhalason Nioto Funi Amal Gori Share Gori Fari Billahi Tawfiq and Ethermok. Amin. Zedun Bain de comment of Dua Darkhaz Gojo or Pasinal on Mara Dua Darkhaz Gojo. Allah Talla Futias Zonor Duare Kobulata Farmok Futias Zonor Pareshanire Allah Pake Khatam Goridok Aspani Musibat Zobin or Musibot Kulle Musibot Allah Hafazat Gorok. Amin. Allah Pakara Bagunor Shamashta Guna Andarat Gojidi Guna Forad Gojidi Guna Mata Sulutik Tangan no Kujanto Zetoro Homer Guna Sib Har Gunar Allah Subhanahu wa Ta'ala Ma Fatagorak. Amin Ya Rabbal Alamin. Mar Hazratol Fulleshur Naran Ararai Zedugun Rohingya Bay and all Boin and all Bia Gojo Bia Goribia Kende Bia Gojo Bia Goribia Dunu Janal like Yar Forati Mar Hazratol আর যারা মা বাবা আছে যারাতে মা আছে যারাতে ইয়াতো বাবা আছে ইয়াতো যারাতে দুজন আছে নজওয়ানল মরতওয়ানিও মাইলাওয়ানিও তোমার আল্লাহইও ভিডিও আর বাইন ওগিনল্লাই জিনে নেকি সোশ্যাল মিডিয়ার মারে টাইমরে খরচা গরর আর টাইমে গিন সই জাগান মারে খরচা নে গলত জাগান মারে খরচা এ বাইনি নল্লাই এ তিন পার্ট গুরি আই আল্লাহর বাস্তে হত হইও Bar Hazratol Yar Forati Arakan Hota Dor Dor Kisko Kehta hai Dor Kiyo Raho Dor Kiyo Raho Diyan Dor One Dor Dui Kisimma Dor Ek Kisimma Dor Yede Dunia Bi Dor Ar Kisimma Dor Yede Akhiratot Dor Dunia Bi Dor Zian Ase Yanan Mare Yato Ogwatalla Sura Diki Yato Gondu Diki Same Yato Gwa Kera Diki Maniki Sara Diki Yato Gwa Gera Diki Yato Gwa Hab Diki Yato Gwa Mozi Janua Diki Yato Andaran Mare Gwa Waswinne Inor Hode Dunia Bidor Yato Domki Di Janor Ware Yato Malor Ware Yato Zotor Ware Yato School Dor Family Dor Business Dor Hindala Mahaldar Dor Comor Dor ইয়ান হইদে দুনিয়াবি ডর মারবেনল আরেকখান ডর আছে জিয়ানরে আল্লাহর ডর আল্লাহর ডরে দে দুনিয়াবি ডর আরাতে দুনিয়ান আসেনে নাকি নাই ইয়ানো শানন মারিও আল্লাহর বাস্তে হত হইও ফুলেশ্বর মারে ইয়ানো শানন মারায় হত হই যে মাইলাফওয়া মরতওয়া জিনে দে ইনসান জারবুতরে Allah Pakot dot taibu hite dunia bir honakkan chisore nodoraibu so yufunor zarbutore কাইনাতর বাদশাহ ডট তাইবু খোফ তাইবু
এতে দুনিয়াবির হনকান চিসরে কি নগরিব নডরাইব लेकिन जारबुतरे दुनियाबी डत्ताइबो जो डरेगा वो मरेगा जारबुतरे दुनियाबी डत्ताइबो हिते अल्लाह पाकरे हन हालतत मारे नडराइबो लेकिन डराइबो डराफान ताते लागे लेकिन ते हकीकत अल्लाह रे जेंगुरे डरामबो हेंगुरिति नडरा इन बुझी पारिबा ओनारा कुलियर बुझाइनि इंशाअल्लाह अल्लाह जदि तौफिक दे दोले तो डर जिंदल अल्लाह सुब्हानाहु व तआला दिन जिंदला गायरत आला अल्लाह पाक हिंदला गायरत आला मरबैनो दुनिया इदे बेगायरत दुनिया बेगायरत दुनिया फुत्तियो जनर फति हमेद दे बेश आगे दे विसे फुत्तियो जनर साथ आस लेकिन दीन फुत्तियो जनर साथ ना ताके दीनी पाठ जियान आसे यान फुत्तियो जनर हासे ना ताके उतर हासे ताके जे दीनी मेहनत करे दीन और वारे सोलिबिले दीनी एलम हासिल करे कोशिश करे इबर हासे दीन आइए दे दीन उबर हासे ना जाबो जिबे ये दीन और फिकिर न करे दीन और कोशिश मेहनत न करे हेबार हासे दीन ना जाबो दीन गायरत आला दुनिया बेगायरत दुनिया चे गायरत नहीं हर जनर हासे दुनिया आसे खमेद दे बेश याई अल्लाह डर दुनिया बिडर दुनियार डर आर दे तुम्हार दिलर बुतरे दामाकर बुतरे ताके दोले आय यान माफ दी पारी देखी मालिकर खौफ मालिकर डर आर बुतरे नहीं लेकिन आते लागे दे मालिकर डर आसे फत लेकिन अल्लाह डर आर बुतरे ताके दोले मालिकर खौफ मालिकर डर आर बुतरे तुम्हार बुतरे ताके दोले कैंगुरु सिनियुन कैंगुरी परबैनो यान और बाबता गुती खत हुई अल्लाहर वास्ते ओनारा अल्लाहरे वास्ता देर मुसलमान ओयो दोली अल्लाहरे मोहब्बत करे दोली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे मोहब्बत करे दोली प्लीज अल्लाहर वास्ते वीडियो हुआ फरास्ता फोनी बिल्ला कोशिश करिबा और शेयर करि बिल्ला कोशिश करिबा ओइ तो पारे ओनारार शेयर जरिया हनगवा मा हनगवा बोन हनगवा बाई हनगवा बाप हनगवा नौजवान अगर जिंदगी बदली ये दोली स्वाफन मारा अनारायो स्वाफते हाली ना ताकी ब्या यान होइतो मनोहर आय आशा गुरेर उम्मीद गुरेर अनारा फुरास्ता फुनी बादिया तलाय हार हतन मारा अनारा होय दिनी हतात हार दिनी हतात स्वाफते फायदाते हाली नहीं दुनियावी हार हतन मारे अल्लाहर वादा नहीं देखी सब फायदा लेकिन दुनियाबीर हामरे मालिकर हामलुयरे मिलदोले दुनियाबीर हामियान सोआफेद दे फायदा दे दे मैसाल तौर पर रास्ता मारे तत्ताकन फरीते की तत्तायान हमारा मैशा हाड़ असला करे तू अचानक तत्ताकन दिक्को दिखे बाजे तत्ताकन तुली लियो यार फरे तो तत्तागान और दुई सुंदर जगह साबुन ताबुन मारी तार फरे गरम मारे लुई जाइयो तत्तागान और हाइटो आड़ी बादे दो टुकड़ा करी तत्तागान और की बनाइयो एकन फासंग बनायो या एकन रेल बनाइयो खुराने पा करे राखी बिलाई अने तत्तागान और यूज करो फुल्ला तत्तागान फुत्तियो जनऊरे यार फरे तो आने की गज्जो दुई ती बाजे फासंग बनाइयो या तो रेल बनाइयो हेडे वारे खुरान और राखो फुल्ला तत्ता दाम नोशिल या कल्ला दामी बनी गई या तत्ता या नमरा होने का ठेंग लगा बिल्ला बाफी बने इंदला सोच इंदला बाफी बिल्ला द्वा दिले का वारा गरी बने हर किसनी यार फरे कल्ला दामी बनी क्यों दे कुरान आयु दी तल्ला यायो दीनी पाठन मारे तुझे दाएं जहन शुमारो देंगे ऑटोमेटिक तुझे दाएं दामी बने जाएंगे कल्ला ओहन आरा दामी बुरी तारी दिवा इन्हें आरा सुकर दो का ब्लैक मैजिक ओनारा सिनो तो जादू टूरा जादूगर कल जिन्हें मैजिक कल दहा अन्य अन्य सीरियल कल मारे इन ब्लैक मैजिक सुकरे आदाबान मारे दुआ नुबुझो इतल्लाई मरबायनल आरा दामी बनियुन मालिकर हुकुम मुमलो एरेदोदी बाजी दिओली नुबुझो सबाई करम अजमाइन कल दामी कैंगुरे बन्ने फुल्ला सस्ता आशिल तरह हस्सा आशिल जिहालियत तरार बुतरे आम बाफे
শুদ্ধ জিওরে পর্যন্ত বাজ্জায় মারি গাড়া ফেলাইতো তারার ভিতরে হিন্দালা জিহালিয়ত আসছিল বেদামি আসছিল তারা যখন কোরআনে পাক লইরে জয়নি গিয়ে গই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকালে যখন জয়নি গিয়ে গই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারারে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তোমারা লয় রাজি হই গিলাম গই তোমারা আল্লাহ রাজি হই যাও গই মারবাইন আল্লাহু আকবার এতালাই আরা ওনারা অতন পর্যন্ত দামি বনি না পারিও যেতন পর্যন্ত মালিকর গোলাম ন বনি দুনিয়াবের গোলাম ন ও রাস্তার ওয়ারে আসলে তাতে আনারে জেফাতে উড়িব জেফাতে আনার ওয়ারে কি চলাচল করিব কেলাই ইয়ান রাস্তার ওয়ারে দি তাল্লাই লেকিন ইয়ানরে তুমি দুই অরে সৌন্দর্য করে যখন রেয়ালের দে ফাসাং বানাইও কি বনি গিয়ে দামি বনি গিয়ে সোনা বনি গিয়ে গই আয়ের দে তোমার জিন্দগি এখন দুনিয়া লইয়ের তখন লাগা রাখি আর জিন্দগির দে তোমার জিন্দগি রে কি গরম ফুরিব দুনিয়ায়ান রাস্তা তাতা ইনটি লই দিনই পাঠন মারা আনি কি গরম ফুরিব জয়েন করি দম ফুরিব তো তুই দায় দামি নামি বনিন্দে মারবাই নল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে এক মজলিসত মারে তারপরে অজ্ঞা মানে কি গরিব সাবাজার গই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে বসার করেন ও আর সাবাগল মানুষ এবার বাবতে তোমরা কি হও এবার যদি আগের যদি হনেকান যদি পেগাম দিয়ে ইয়া তো বিয়া শাদির ইয়া তো হনেকান মশলার শান মারে পেগাম দিয়ে এবার হতারে লোয়া যাবে না ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার তুই তো কোশ্চেন নাই এবার হতা ফোনই বহনে ইয়ার পরে আর সাদ বাদা রুগা সাবা বেশি ফুসা আছে এবার দা করতে যা এবার শানত কি হ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার হার হতা ফোনিব এবার হতারে রসিব মানিব কেল্লা এবার তুই সব কুছ আছে মার হযরত লেকিন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে চিসিয়ানারে জানার আরারে দুনিয়াবির পাঠ দিনী পাঠ রে দুনিয়াবি পারলে কি করি না পারিবা বাফি না পারিবা দিনী পাঠ দুনিয়াবি পারলে কি করি না পারিবা বাফি না পারিবা দুনিয়াবি পাঠ রে দিনী পারলে বাফি পারিবা দে না বুঝা দিন আগে না দুনিয়া আগে দিন আয় বাজে না দুনিয়া এসে দে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ারে বানাইবার আগতি কলমর হদে লিখ তারপরে কলমে পুরা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ লিখে ফেলাই আল্লাহ পাকের হুকুম লইরে তো বোঝা যাক দেখি দিন আগতি মুকম্মল রেডি করে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবির নিজামরে রেডি করছে মার হযরত ইয়া কি হই রনারে আরা জব তক কে দিন লইরে জয়েন নয়ুন তব তক কে আরা দামি নবনিয়ুন दुनिया मरे जलील बेइज्जत अशांति मुसीबत मुश्किलात परेशानी तमाम मुसलमान ओगिनो से वो ये जीन दिन लिए रे जॉइन गियो गई दिन ले लागी गियो गई अल्लाह लो गियो गई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो गियो गई इन बाजी बेगुन खसरन मारे बेगुन जलीलन मारे बेइज्जतन मारे नाफरमानिन मारे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर इल्ला अल्लज़ीना आमनू अल्लाह सुब्हानाहु वा ताआला वक्तर कसम है रहर मानुष अन्निन बेगुन की होगी गई खसरत मानुष खसरतन मारे नाफरमानिन मारे नाशुकरानिन मारे हन्निन जिन निकी नाशुकरानी करे नाफरमानी करे अल्लाह पाकर खिलाफ जिंदगी करे अल्लाह ताआला हद उगिन्नो वा आमिलुस सालिहात মারবাইনল মুমিন ওগিন্ন জিন আমল সালেহা করে জিন আমলত সালেহা করে প্র্যাকটিক্যালি চিন্তন করে গুড্ডি সকল করে নামাজ পড়ে রোজা ধরে যাকাত দে হজ করে তিলাওয়াত করে জিকির করে সদকা খায়র করে তাহাজ্জুদ পড়ে মিসকিন কলরে রহম করে গরিব গুরবার খেয়াল করে মা বাবার ফরমাদারি করে এগানা গোষ্ঠীর খেয়াল রাখে हर वक्त मारे कौम और बाबा चिंता करे मानुष एगिन न खसरात हन हदे मार बैनल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बयानत मारे फुनियारा अल्लाह नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत गुज्जिदा हारे दुनियार वारे तेज बसर हयात और जिंदगी मारे गरीब रे मोहब्बत गुज्जने तंगर रे मोहब्बत गुज्जी दीनी हिस्सा मारे गरीब हिस्सा बिशिले ने तंगर बिशिले मार बयानल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनी पाठन मारे मेहनत गुज्जिदे वक्त विशिष्य दीनी पाठन मारे ईमान अन्य दे इस्लाम कबूल गुज्जिदे बेगुन हुई देखी गरीब कल हगवा साबा
তঙ্গরাশীল হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু ইনদালারো হগwa সাবা ইন তঙ্গরাশীল লেকিন এই নতিয় আকার আঞ্জাম দিতে দিতে বেগুন ফুরা গিয়ে একখান কফরনার উদ্যম মতাস বনি গিয়ে গই তুইন মারে বোঝাই তোমার হদ্দে মার হযরত জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতর জিন্দেগীত মেহনত গরি ইসলাম কবুল করছি দেড় বুতরে গরিব ইতাল আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা গরিব গরবা কল জিন নাকি হক করওয়ারে সবর করিব ওয়া তাওয়াসু বিল হক ওয়া তাওয়াসু বিস সবর হক করওয়ারে সবর করিব মুসিবত আলে সবর করিব পেরেশানি আলে সবর করিব হাই না বাইলে সবর করিব হাই ফারাদ দলে শুকর করিব ফাইদ দলে শুকর করিব হক করওয়ারে সবর করিয়া মানুষ ইগন খসরাত মারে ন মার হযরতল আজিয়া সোনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে মেহনত করছে দে সাহাবায়ে কেরাম যেদুন আছে ফশালা সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত দয়া ফর লাইফ দিতে দিতে আখিরি বক্তত খফন বিনাবিল্লাহ পর্যন্ত দ রকম নশীল দিনী ইসলাম শুরু হইদে অল্প লইরে দিনী ইসলাম খতম বিদি অল্প লই দিনী ইসলাম শুরু হইদে হন্তিম মদিনার তিমার হযরতল দিনী ইসলাম খতম বিদি মদিনান মারে কিয়ামতর আগুতে আজিয়া আরা কিয়ামতর আইবার আগে আগে ইউরোপন মারে সেট আপ হয়ে যার গিয়া দুনিয়ার বিভিন্ন আয়াসি দেশ কলম মারে সেট আপ হয়ে যার গি লেকিন আন করিব এন উগ্গ ভক্ত হইব জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান আর উম্মত কল এন উগ্গ ভক্ত হইব যে ভক্তন মারে মদিনান মারে ওয়াপেসি হইব হাফ জিন্দালা গারাত তিনি লিজা গই ওয়াপেস আইরেক নিজর গারাত মারে গলে গাই দিনী ইসলাম নিলে হুনতি মার হযরতল দিনী ইসলামরে ফেলাই হুনতি মদিনা শরীফতি वापस मुसलमान बेगुन यूरोप मुल्क करती हिंदला वेस्ट करती हिंदला वापस मदीना शरीफ जाबे दुनिया मारे कतल नस्ल कुशी आमुई देबे जुलुम आमुई देबे गई आजिया जुलुमर सीमा आसेने मार हजरत आराकना आसारात दामाग लइरा भाबिसाय जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 বছর আগতে হতায়নিন হই গিয়ে গই আজিয়া দুনিয়া বির হার একখান সাধারণ জিনিস আরাতে ইয়াদ থাকে লেকিন দিন আর খনাকান হিস্সা আরাতে ইয়াদ না থাকে মারবাইনল বিনা ফজরের নামাজ ফজিনে ইয়ান পর্যন্ত দমনন নাই যোহরের নামাজ ফজিনে ইয়ানিও মনন নাই আইদ হাফতা মারে নামাজ দিন ফজি এ হাফতা মারে নামাজ দিন ফজি পুরা মাস মারে নামাজ দিন ফজি ইয়ানর হিসাব নাই মারবাইনল রমজানের রোজা আইয়ের রমজানের রোজা আইবাদে গিয়ে গই আই নাকি এ বছরন মারে 30 সদজি নাকি 27 সদজি নাকি 82 গিয়ে রোজা এনে নাতে ওয়াপস ধরে দি ইয়ান পর্যন্ত হিসাব নাই মার হযরতল 10 বছর 5 বছর 4 বছর উদার দি দি টিয়া ইগিনর হিসাব আছে ডিসপনিয়াত আছে আজি এ হিন্দলা হাসরত ইয়াত আছে মার বাইনল দুনিয়াবির সাধারণ নাচিস বেগুন ইয়াত আছে লেকিন দিনে পাঠ আরাতে ইয়ান নাই কি আল্লাহ দিনে পাঠ আল্লাহ ওনারা আরাতে টাইম না দিয়ান আল্লাহ দুনিয়াবি পাঠ আল্লাহ বুরি আজি রাইতে দিনে টাইম কল স্পেন্ড করেন মার বাইনল ডিগ্রি হাসিল করে डॉक्टर फरेर मास्टर फरेर मरबैनल इंजीनियर बनेर मरबैनल लॉयर बनेर जज बनेर मर हजरतल लेकिन आखिरतर उग्गा मिराजदार बनी ना पारेर दुनिया बिर मिराजदार बन्ने मरबैनल जे दुनियार अल्लाह सुबहान व तआला लाहानत दिए मर हजरतल जे दुनियार अल्लाह पाके फाना करि फेलाइबो हई अल्लाह सुबहान व तआला जे आखिरतर अल्लाह सुबहान व तआला कायम दायम राखिबो हई जियान मर अल्लाह सुबहान व तआला दुनिया मर हारारे दिले दे सिर्फ আমল করি বিল্লাহ হাত্তি বড় হনে বেহতরিন আমল করি পারে ওয়া আমিলুস সালিহাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিন নিকে মুমিন কল জিন নিকে আমল সালিহা করে ইতরা হালাক ন উতরা হালাক গিয়ে যারা আমল গাফিল বনি গিয়ে গই মার হযরত ইতাল্লাই প্রেটুল দে ওন ফাতি তাই না পারে দিনের দে দুনিয়া ফাতি তাই না পারে মার হযরত ইয়ান ইয়া তাহামদুরি বারাতি ইতালে তুই দিনী পাঠর বারে যখন তুই অ্যানালাইজ করিবা রিসার্চ করিবা তোমার বিশেষ কোরবানি দম করিব তোমার আদুজ্জা বিবি তোমার বাচ্চা তোমার রিশতেদার তোমার জায়গা তোমার ঘর তোমার মানে কি দোয়ান তোমার বিজনেস তোমার ফারা ইন বেগুন কি গরম কোরবানি দম তো তুমি বা দিনর পাঠন মারে হিস্সা লই পারিবা দে তো তোমার আল্লাহ পাকে দিনী বুস আতা করিব তো পেট্রোলের দে ওন ফাতি মিলা পারে না মার হযরত না পারে না তো ইতালা মার হযরত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষ অগিন্ন খসরাত মারে জিনে নাকি আমল সালেহা করে আর হক করওয়ারে সবর করে মার হযরত জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হায়াতর জিন্দেগিরে যদি আর সাইদ হইলে আল্লাহ নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি গুজে মারবাইনল সাহাবায়ে کرام আজমাইন কলরে মেহনত গুজে ইতারা ফুশালা পর্যন্ত আল্লাহ আসন মারে কি বনি গই গরিব বনি গই জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর আম্মা জান হযরত খাদিজা কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার মানে কি হিস্টোরি রে ফর হন্দলা মানে কি কুরাইশন মারে বিজনেসম্যান বেশি ফুশা আছে তো গমাইলাবা জিবার ট্রেজারি
রসুল সাল্লাহ সাল্লামে হ্যান্ডেল করতে দে আজিয়া জনাব রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নেকার পেগাম দিবা দে आखिरी वक्त मारे जीबानी की हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हार अम्मी फाइनली मरबेनल हिलोगी एक्कन कफन ले रही मर हजरतल इतला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिनी इस्लाम और वारे मेहनत गो जे दिनी इस्लाम और मेहनत मारे अहन हिस्सा लो देगी नुई दे अहन और जबान मारे यो हत्तियो साम्मियो गरीबकल तंगर अल्लाह पाके हजारत लाखत हिंदला अल्फा गुरियर चॉइस कर दे केल्लाई तंगर हदे गिनर धमाकते दे दिलर बुतरे दुनिया बिर निशा गली जागोई दुनिया बिर जीवन की निशा अल्कोहल से निशाइबा तोते गंडा या तो दुगंडा या तो इबार गो लिमिट से है तो नंबर तोते प्रिय देबे लेकिन दुनिया बिर जीवन निशा से इबा खत्म न मरबे न इबा खतरनाक निशा तलाई दुनिया बि जिनकी बिजनेसमैन कल फुशाल कल से रिच पर्सन कल से एगिन खन हालतन मारे दीनी पाटन मारे हिस्सा लइना पारे खाले दूरे गरी वाला दुनिया ये तू दुनिया रे जद्दर मोहब्बत करिबा हेदु तोले दिन की देबे दूर हो देबे कोई तू जद्दु दिन रे मोहब्बत करिबा हेदु दुनिया तोले दूर हो देबे लेकिन तोर जरूरत चीज जदुना से बेगुन तोर अल्लाह ताला मुहैया करि दिबो तो तीन और बाबा सिंता दोगारा न फरिब साबर मसल मरबाइनल तू ती आयो तो साबा तू जिक्का जो तो सबाई के जाबे कि ना जाबो इयो दीनी मसल इदे मरबाइनल बॉर्डर मसल दुनिया बिर मसल इदे साबर मसल तू जहन दिन रे मजबूत साथे दरिबा इस्तिकामत साथे दरिबा दुनिया तुम्हार फिसाले फिसाले दूर सरे दी आजिया जहन आरा दुनिया बेर फिसाले दूरे दिन आराते बहुत दूरे गिয়ে गई चलो शुरू मारा हुई दिन हो दिया नते गायरत আছে मरबेन अल्लाह सुब्हानाहु व तआला दिन उबर हसाइबो जिबे इनकी दीनी मेहनत दूरिबो इतला डर कियो रहो दे मर हजरत डर किसको कहता है डर हो दे मरबेनल जे निकी अल्लाह रे डराइबो इते खना हालतन मारे फिलिंग ना साइबो हिंदला ड्रामा ना साइबो सीरियल ना साइबो फुटबल मैच ना साइबो जेदुगुन हारामी हामासे इन नगरिबो हिंदला गाना नफुनिबो हिंदला रिशवान ना हाइबो सुन नलेबो सुन दिबो कतल नगरिबो जुलुम नगरिबो मा बापर नाफरमानी नगरिबो गरीब गरीबार हक ना मारिबो येतिन मिसकिनक कलरे जुलुम नगरिबो तारार वारे रहम करिबो मर हजरतल इबार होदा अल्लाह सुब्हानाहु व तआलार खौफ जार बुतरे खौफ ताइबो तकवा ताइबो अरबी कोन मार तकवा बुरी हो अल्लाह रे डरया अल्लाह रे डरा देइति ए शक जेदुगु नाफरमानी हामासे इन केंगुरी गरिबो गरीब आरे दोले अनारा आरे कमेनन मारे हो इबे केंगुरी अल्लाह रे डरया हइलो अजिया तत्तर हमकल गरर कतल गरर माबन कल सदर रोटर वारे रेप कल गरर जना कल गरर हिंदला माने की अदिया मासुम कल जुलुम कल गरर मुरबिय कल जुलुम कल गरर डहाटिय कल गरर केंगुरी रिबा अल्लाहर खौफी बार बुतरे ताइबो तकवा केंगुरी ताइबो मरबायन अल्लाह रे डरया हन हालतन मारे अल्लाह नाफरमानी गरि फारिबो ने यान रखदे डर जारबुतर अल्लाह सुब्हानाहु व तआला डर ताइबो जारबुतर अल्लाह पाकर खौफ ताइबो इते हन हालतन मारे सूरा फातिहार शुरुलतिक सूरा अल नास पर्यंत हनग्गो आयातर अपोजिट ना दे दुआ आयात फॉलो करी तेसरा आयात चौथा आयात रे रिजेक्ट करी आरा अल्लाह माना करे दी जुल्म न करिस बंदा अदद जुल्म करिर बेडियान दरबारिया जुल्म करिर फौजियान दरबारिया जुल्म करिर एगाना गोष्ठीर वारिया जुल्म करिर मासूम कलर वारे जुल्म करिर माहलदार वारे जुल्म करिर गरीब गरीबार वारे जुल्म करिर बर हजरत तो अल्लाह सुब्हानाहु व तआला की हर जुलुम हाराम করে দি তো বুঝা যাচ্ছে কি আরার ভিতরে আল্লাহর খৌফ আল্লাহর ডর আরার ভিতরে হড়া আছে ডরটাই তো বরে আজিয়া গন্ডা দুই গন্ডা আরা মাইলা ফাইন্ডার ফিসালে টাইম স্পেন্ড করে বেহুদা চি সকল সাইরা টাইম স্পেন্ড করে হ দাহা যাইবো দেরি মরিলে কি হই আরা সাইউন দেরি দাহা যাইবো দেরি মরিলে জান্নাত জাহান্নাম আযাব হ্যাঁ বিশ্বু কবর তাইবো দে মরিলে হই সাইউন দেরি ইয়া যখন মরিয়ত গই या अल्लाह की गुलाम मरबैनल टाइम आसा रहती तो जब तब के आए जब तब के अल्लाह खौफ अल्लाह डर आरा पैदा न करे तब के अल्लाह रे राजी करी ना पारी ना रा दीनी इस्लाम और वरा आरा सलासल करी ना पारियोन आरा खना हालतन मारे मरबैनल जन्नत और मिराजदार बनी ना पारियोन আজি अल्लाह रे डरा देइते केंगुरी रे फजरन नामाज रे जाने फनी रे दिबो अल्लाह रे डराइथन बुरे আজি आरा आदिया जोहरन नामाज रे जाने फनी केंगुरी रे दियो और केंगुरी आरा अल्लाह रे डराइथन बुरे रे असर मगरिब इशा आदिया जुमा आदिया आरा केंगुरी रे दियो আজি अल्लाह रे डराइथन बुरे আর জনে দিয়ে দে হক খুদন কেंगुरी রে মানে কি হাইয়ন আর জনের আমানত রে কেंगुरी খেয়ানত করিয়ন আর জনের কেंगुरी তোমদ লাগাইয়ন কেंगुरी রে সওয়াল লইয়ন কেंगुरी রে মানে কি জেহেস লইয়ন আর বুতরা খৌফ হই আল্লাহর ডর হই अल्लाह डर आरार बुतर खड़े मर हजरत
ইতাল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ডর আরার বুতরে নাই দিয়ান আল্লাহ এই দুগুণ ঠোরে নড়ি আরা গরি ফারেন দি আল্লাহ দে বান্দা ইবাদত আর গরর মা গদ্দে তুই মানে কি আর দেশমনতি আয় তোর হইননি আর ইবাদত করে আপনি মাগিতি সূরা ফাতিহা মার আর হইননি আল্লাহ তোর ইবাদত করে তত্তে মাগের আল্লাহতে মাগিন নে মাগিদে হাতে মখল করতি ভিন্ন আলোতে কাজ না পর্যন্ত নাফরমানি আজিয়া মোবাইল ইবান মার খদুন সম আর টাইম দির গোড়া রাত ফুরা যার গো গোড়া দিন ফুরা যার গো মোবাইল ইবা আজিয়া মারবাইরল কিয়র জিন্দগি রে আলোক গরি ফেলাই মাল ফলা আলোক গরি ফেলাই ভাই বোন আলোক গরি ফেলাই এগানা গোষ্ঠী আলোক গরি ফেলাই বেড়া বিড়ে আলোক গরি ফেলাই আদিয়া মারবাইনল লাশ মারে দিনী ইসলাম তো আলোক গরি ফেলাই হাজার হাজার মানে কি মোবাইল ইবই দেয় লম্বর মানে মারবাইনল কিলার কতল বড় কতল গরি আইবে আর কাল্লা সহি জায়গা ইস্তেমাল করে দিতালা জিনিস ইবার আরা সহি জায়গা মারা ইস্তেমাল করতেন আজিয়া অনারা আর এ হালন নইতো আজিয়ারা ফেরিং জাম মারে বেহুদা চিসত মারে চাই রোহিঙ্গার মাইলে হোক চাই অন্য জাতর মাইলে হোক আজি হেডে সইয়া হন্নিন অনারা আরা দনেকখান মারে সামান তুলি দি কিনুইয়া যদি আগার যদি অনারা আরা যদি আগার যদি দোয়ানি আনন্দ মারে তুললে দে সামান এগিন জিবাত্তি লাগের ইবাদ জাম ফুরিব দে আগার নালা দিবে যদি জাত দইলে মারবাই নল কেন বুফান লাগে ইতলে মারবাই নল আজিয়া আরা আল্লাহরে ধরাইতান যে দুগুণ বেহুদা হারামি নাজায়েসি যেত রহমর আল্লাহ নাফরমানি আছে ইনারা হারগিস নগরিতান সির্ফ বছরত মারে একবার আল্লাহরে ডরাই দি রমজান সানুড়িবতে দিন ঈদ সান নিলিতে বাস আল্লাহ সাইন করি ফেলে আল্লাহ বাস হইয়ে মারবাইনাল ये जिंदगी नहीं है ইয়ান जिंदगी न मर हजरत उबिया सालाक जीबानी की दुनिया की हायात अन्ना नरे आखिरत तैयारी करी भाजे हेदिन लुकमान हाकिम रहमतुल्लाह अलैह सौवान शरत अनारा खुद हाइननी আজিয়ারা মুসলমান নাম আর মুসলমান আজি আমার হযরত খপাসান আল্লাহরে মোহাব্বত করি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খপাসানে মোহাব্বত করি আগার আল্লাহরে মোহাব্বত করে দিয়ানোর প্রুফ আরার ভিতরে আল্লাহ ডতা হাম ভরিব ইয়ানই আল্লাহরে মোহাব্বত করে দি প্রুফ আল্লাহ ডর মানে কি আল্লাহ এই মানা গজ্জে দে চিজবা গুণতি মানাম ভরিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহাব্বতের প্রুফ কি মাতা সল্লতে ঠেঙ্গন পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা আরার ভিতরে ফাম ভরিব ইয়ানই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোহাব্বত মারবাইর इतला मर हजरत पाठ यान आए द्रो मारे शेष गोरी दिर तो दूसरा पाठत मारे इंदला नया शादी गोरी बोदे शादी को जिदी तरा और जराते माँ बाबा से कि तो गो माँ से गो बाबा से तो ये न शाना मारे कुछ दरखारे होता बरा ना फररम इतलाई मरबेनल तो वीडियो बारे अल्लाहर वास्ते फोनियोन टाइम फैलाए गुनाह कर अल्लाह दुआ गोरियोन आरे अल्लाह पाके अल्लाह रे डरो यार बुतरे शुमार गोरी बिल्लाई अनरन नानी तो तमाम मुसलमान और अल्लाह सुब्हानाहु व तआला अल्लाह पाकर हुकुम अहकाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका मुताबिक जिंदगी करी फारि बिल्लाह तौफीक दक आमीन या रब्बल आलमीन जड़े जड़े नाफरमानी कल सले हार नाफरमानी अल्लाह पाके जल्दी तौबा करी फारि बिल्लाह आरा 32 जनरे तौफीक अने फरमाक आमीन या रब्बल आलमीन अनरल बशब रहमत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।